पुराणर अष्टम अध्याय बब्रुवाहन रजा एवं प्रेत संस्कार विषय आम आलोचना करूथिलु। बब्रुवाहन राजा को जेतेबेले प्रेतटीए देखिछि सेतेबेले से प्रेत कहिछि मते आपण ए प्रेत जनिरु उद्धार करंतु। एही पर्यंत आमर विषय वस्तु जाइथिला। एबे आसंतु आमे जानिबा राजा कोन कहउछंती। राजोवाच आहे प्रेत काहीं पाई लभिलिए गोती आरक्त चक्षु तोहर विकटाल मूर्ति मांसहीन अस्ति चर्म सार तोर देह कि कर्म करी होइली एही परी कह कि कर्म करिले तुही मुक्त होइबु विचारी मोर अग्रते कह आरे बाबू मोर भविष्यत वाणी शुणिथिले कह केउ पाप छी मोर तुटा असंदेह जदि मोर पाप थाए सावधान हेबी जेपरि प्रेत देह आउ न पाइबी तह उद्धार पाई कि देवी कि दान जानिथिले कह नही संशयत मन। राजा कहउछंती रे प्रेत तोर ए जो विकटाल चक्षु तोर जो मांसहीन अस्थि चर्म ये सबु देखी मते मध्य भय लागुछि। रे प्रेत तू जदि मोर भविष्यतवाणी कौन जानिछु तेबे मते कह मु चाहू नाही एही प्रकार प्रेत जन्म नेबा पाई एवं आउ कौन करिले मु कौन करि परिबि तो पाई जहा द्वारा तू ए प्रेत जनिरु मुक्त पाइबु। तापरे प्रेत उवाच प्रेत कहउछंती शुण प्रेत साधु वाणी कह इबि नहे शुणिबा पूर्व वृत्तांत आहे नर राय अति गरिष्ठ पाप करिअछि मुहि केवल तुम्भ दयारु मुहि हेबि त्राही वैदेश नाम नगरे अटे मनिवास बहु धन मोहरत थिला नर ईश। प्रेत कहउछंती रे महाराज शुणंतु पूर्व जन्मरे मु अनेक पाप करिथिली बहुत पाप करिथिली। कौन पाप करिथिली से कहउछंती जे वैदेश नगर रे मु बसवास करुथिली। वैदेश नामक नगर रे से प्रेत रहुथिला। तार अनेक धन थिला बहुत धन मध्य तार थिला। दान धर्म तीव्र तीर्थ व्रत पुराण श्रवण हेतु मिलिथिला मते बहुतर धन धर्मशील बोली मते नगरे कहंती राजा मध्यम समान पूजा न पांती गृह मंडप जे कूप तोड़ा गादी पुणी देवता मंदिर मान जतन निर्माणी। से प्रेत कहूची मु बहुत पुण्य करिथिली विभिन्न प्रकार देवतांकर मंदिर निर्माण करिथिली रजांखटु अधिक मध्य समस्ते मते सम्मान दियंती मते पूजा करंती। बहुत दान धर्म तीर्थ व्रत पुराण मध्य श्रवण करिथिली वेद विद्यारे निपुण थिली मध्य मुहि ज्ञानी पणे समसरी जगत के नाही शत शत ब्राह्मण बसीण मंडपरे निरंतर पुराण पढ़ंती भक्ति भरे ज्ञाति बंधु बांधवंकु निज परि जानी सुमिष्ट खाद्य द्रव्य संतोषई पुणी निर्धन जनकु धन करे वितरण वस्त्रहीने सुबसन करे मुहि दान
ଅନେକ ଦାନ ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରେତ କରିଥିଲା। ସୁଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା, ସୁଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ବହୁ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଦାନ କରୁଥିଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟାଦି ଯିବେ ନୀତି, ଭୋଜନ ସନ୍ତୋଷେ ପିଣ୍ଡେ ପିତୃଙ୍କୁ ତୃପତି। ବିବାହ ଦିବସ ଦେଖ ଅବିବାହୀ କନ୍ୟା, କନ୍ୟାଦାନ ଦିଏ ଅନୁରୂପ ବର ସିନା। ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରକାର କନ୍ୟା ଦାନ ମଧ୍ୟ ସିଏ କରିଛି। ଅବିବାହିତା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କନ୍ୟାଦାନ କରି ବିବାହ କରିଛି, ବିବାହ କରାଇଛି। ଅନ୍ନ ଜଳ ଭୂମି ବସ୍ତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ଦାନ, ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଦିଏ ପ୍ରତିଦିନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ପାଦ ଉଦକ ଶିରରେ ଘେନଇ, ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ। ଅନ୍ଧବଧିର ଅକ୍ଷମ ଜନ ଖୋଜି ଆଣି, ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ରକ୍ଷିଣ ଅନ୍ନ ଦିଏ ପୁଣି। ତଥାପି ସର୍ବ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଲା ମୋହର, ଶେଷେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଲା ଏ ପ୍ରେତ ଶରୀର। ସେ ପ୍ରେତ କହୁଛି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦର ଉଦକ, ପାଦର ଜଳକୁ ପାନ କରେ, ପାଦର ଜଳକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଅନ୍ଧବଧିର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଉପଯୁକ୍ତ ପାନ୍ଥଶାଳା ଦେଖି ସେଠା ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଏ। ଇଏ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପରେ ବି ମୋର ଏ ଶରୀର ପ୍ରେତ ଶରୀର ହେଇଗଲା। ତହିଁର କାରଣ ଏବେ ବୁଝାଇ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଯେ ସନ୍ଦେହ ନାସିବି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ରତି ସୁଖ, ବହୁ କାଳ କଟାଇଣ ହୋଇଲି ବିମୁଖ। ତାପରେ ସେ ରଜାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରେତ ଶରୀର ପାଇଲି? ବହୁତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଏତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ବି ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରେତ ଶରୀର ମିଳିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜାଣିବା କଣ ସେ ପ୍ରେତ ରଜାଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେତ ଜନି ପାଇଲା ରଜା, ତାପରେ କଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେତ କିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।